क्या सच में बंद हो जाएगी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्पिरिट कंपनी? पिछले 7 महीनों से बंगाल के इस शराब फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूरों को नहीं मिल रहा है वेतन। प्रोडक्शन भी हो चुकी है बंद, फैक्ट्री भी लगभग हो चुकी है खाली। फैक्ट्री की बदहाली का दोष एक दूसरे पर मढ़ने के बाद भी पहली बार फैक्ट्री खुलवाने के लिए एक साथ खड़े हुए हैं राज्य के तमाम राजनीतिक दल। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के कुमारपुर इलाके में स्थित डियाजियो के सहायक कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड इन दिनों काफी चर्चे में है। चर्चे में इसलिए कि इस कंपनी में पिछले 7 महीनों से प्रोडक्शन बंद हो गया। यहां तक कि कंपनी ने अपने फैक्ट्री परिसर में बने तमाम मजदूरों के आवास भी खाली करवा लिए हैं और उन आवासों को तुड़वाकर जमीन को पूरी तरह समतल कर दिया है। यही नहीं, कंपनी फैक्ट्री में रखे तमाम कल पुर्जे, मशीनें, विभिन्न ब्रांड के शराब की बोतलों के ढक्कन, शराब के अलग अलग लेबल सहित कई अन्य चीजों को भी लेकर चली गई है। यूं कहें तो विभिन्न ब्रांड के शराब बनाने वाले इस विश्व स्तरीय शराब की फैक्ट्री में एक शराब की बोतल का टुकड़ा तक नहीं रखा हुआ है। जिस टुकड़े को देख इस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर खुद के अंदर यह आस जगा सके कि यह फैक्ट्री कभी बंद नहीं होगी, एक ना एक दिन अपने बुरे हालातों से लड़कर जरूर खुलेगी। हम बताते चले कि 1826 में बने इस फैक्ट्री में अभी फिलहाल 145 परमानेंट मजदूर है, जबकि 110 मजदूर कैजुअल यानी कि प्राइवेट तौर पर कार्य कर रहे हैं। ऐसे में फैक्ट्री की जो वर्तमान स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए कंपनी की फैक्ट्री ने कार्य करने वाले तमाम मजदूरों को वेतन तो नहीं दे पा रही है, पर अपने परमानेंट मजदूरों को हर महीने वेतन जरूर दे रही है। इस बीच फैक्ट्री खरीदने के लिए फैक्ट्री के इर्द गिर्द घूमने वाले ब्रोकरों को देख अब फैक्ट्री के ठेका श्रमिक ही नहीं बल्कि परमानेंट मजदूरों भी यह भय का माहौल छा गया है कि कहीं ना कहीं फैक्ट्री के मैनेजमेंट उनको ठगने का कार्य कर रही है। उनको बैठाकर उनका मासिक वेतन देकर उनको धोखे में रखने का काम कर रही है। उनको कहीं ना कहीं यह भी समझ में आ चुका है कि उनको इसलिए कंपनी पैसे दे रही है कि वो कंपनी के उन 110 कैजुअल मजदूरों को समझा बुझाकर रख सके, जिनको कंपनी ने पिछले 7 महीनों से वेतन बंद कर रखा है। ऐसे में कंपनी के कार्य करने वाले तमाम मजदूर अब एक साथ मिलकर संगठित हो चुके हैं और कंपनी को बंद ना हो, दोबारा पहले की तरह चल सके, उसके लिए जोरदार आंदोलन की तैयारी भी कर रहे हैं, जिसका एक तस्वीर बुधवार को देखने को मिला। कंपनी के गेट के सामने CITU के बैनर तले कंपनी में कार्य करने वाले स्थायी और अस्थायी मजदूरों ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट का विरोध किया, यह कहकर कि ना तो राज्य और ना ही केंद्र सरकार ना उनकी कंपनी की बदहाली के बारे में सोचा। CITU के नेता मुक्तेश्वर बायरी ने कहा कि केंद्र में स्थित मोदी और राज्य में स्थित ममता सरकार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब से इनकी सरकार आई है, राज्य की कई फैक्ट्रियां धीरे धीरे बंद होते जा रही है, जिससे राज्य में बेरोजगारी का खतरा बढ़ रहा है। कि हमारे एखाने আপনারা জানেন যে গত 1 ফেব্রুয়ারি যে আমাদের দেশের অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করেছেন, তাতে মানুষের অনেক কিছু আশা প্রত্যাশা ছিল, কিন্তু সেই আশা প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। বিশেষ করে গরিব মানুষের ক্ষেত্রে, শ্রমিকদের ক্ষেত্রে নতুন বেকার যুবক যুবতীর জন্য যে নতুন কর্মসংস্থান, সেই কর্মসংস্থানের কোনো আমরা আশা দেখতে পাইনি। নতুন করে যে কোনো কলকারখানা হবে সেগুলো না কোনো আমরা দেখতে পাইনি। এর জন্য আজকের আমাদের বিশেষ করে এইখানে সভাটা ছিল এবং আমাদের এইখানে যে আমরা এই ইউনাইটেড স্পিরিট লিমিটেড কারখানায় আমাদের যেখানে কর্মরত শ্রমিকরা রয়েছেন, বেশ কিছুদিন ধরে আমাদের এখানে মানে উৎপাদন হচ্ছে না, কিন্তু কোম্পানি পেমেন্ট দিচ্ছেন স্থায়ী শ্রমিকদেরকে, অস্থায়ী শ্রমিকদেরকে দিচ্ছে না। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা কিছু জানতে পারছিলাম না সঠিকভাবে, কারণ এরা বলছিল যে আমাদের কাছে কোনো খবর নেই, কি হবে না হবে ওপর লেভেলের কাছে খবর আছে।
আমরা এর আগেও ওপর লেভেল থেকে যারা এসেছিলেন ব্যাঙ্গালোর থেকে তার সেই ভদ্রলোকের সাথে আমরা কথা বলেছিলাম দুর্গা পুজোর আগে। ওনারা বলেছিলেন যে अभी कोई डरने का बात नहीं है, अभी ऐसा कोई कंपनी सिद्धांत भी नहीं लिया है जो फैक्ट्री बंद हो जाएगा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन पूजा का बाद हम आएंगे। কিন্তু পুজোর পরে ওনারা কেউ এলেন না। আমাদের এখানেও যখন আমরা এখানকার ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষ যারা রয়েছেন তাদের কাছে যখন আমরা যাচ্ছি ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসা করছি, ওনারাও বলছেন দেখুন আমরা তো আমাদের কাছে কোনো মেল নেই, কোনো খবর নেই, কী করবো। কিন্তু আজকে আমরা এখানে যখন গেটে মিটিং করলাম, আমাদের ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড যতন মজুমদার এবং আমি, আমাদের ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড মুক্তেশ্বর বাড়ি এবং 2-4 জন আমাদের সাধারণ যারা কর্মী রয়েছেন তারা গেলেন ভেতরে, ওয়ার্কাররা গেলেন। জিএম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে যে পরিস্থিতিটা কী আপনি বলুন। উনি বললেন, আমরা বললাম যদি কারখানা চালাবেন তাও বলুন, যদি আপনারা বন্ধ করবেন তাও বলুন, একটা আলোচনা হোক, আলোচনার মধ্যে আপনারা বসুন, কী অবস্থায় আছে। উনি আমাদেরকে কথা দিলেন, আমাদের এখানকার যিনি জিএম সাহেব আছেন মিস্টার বিমল কুমার গুপ্তা বললেন যে সামনের সপ্তাহে আমরা একটা বসবো, এই সকল নিয়ে আলোচনা করব। এই হচ্ছে মূল কথা। এখন সিচুয়েশন আপনাদের শ্রমিক এখানে সব মিলিয়ে স্থায়ী অস্থায়ী মিলিয়ে কত? আমাদের এখানে পার্মানেন্ট ওয়ার্কার আছে 154, 154 জন, অস্থায়ী শ্রমিক 100 প্রায় 10 জনের মতো, অস্থায়ী সিকিউরিটি আছে 15-16 জনের মতো। এছাড়াও কিছু এর সাথে যুক্ত আছে যারা এরকম কন্ট্রাক্টে কাজ করতে আসেন, কিছু সামান্য লেবার, সেগুলো বাড়ি থেকে আসেন চলে যান, সেগুলো আলাদা ব্যাপার। তারপরে যারা এই ফিল্ডিংয়ে নানা রকম কাজ করেন, রঙের কাজ করেন, সেগুলো বাড়ি থেকে সেগুলো আলাদা ব্যাপার। তো শুধু যে শ্রমিক আছে এতগুলো পরিবার, 155 জনের পরিবার বা 110 জনের পরিবার বিষয় সেটাও নয়, সমগ্র এই এলাকার উন্নয়ন এর সাথে জড়িত আছে, প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে বহু লোক জড়িত। কারণ এখানে যে ছোট দোকানদাররা রয়েছেন এবং যেটা ওই গোলদারি দোকান যারা বলেন তাদের অনেকেই আমরা গ্রাহক, তাদেরও একটা প্রভাব পড়বে। এবং আপনারা কি আশঙ্কা করছেন আরও একটি শিল্পাঞ্চলের বুকে আর একটি কারখানার কফিনে পেরেক পড়তে চলেছে? আমরা এখানে সেটা আশা এখনও পর্যন্ত করিনি। আমাদের আশা আছে যে কারখানাটাকে, এবং আমাদের এখানকার সরকারকেও বলবো যে কারখানাটাকে আপনারা যে কোনোভাবে রানিং করান। কারণ যেভাবে বেকারের সংখ্যা বেড়ে গেছে, পাশেই আমাদের এখানে দেখুন ব্রিটিশ অক্সিজেন কারখানা বিওসি বন্ধ, এই এলাকাটা অন্ধকার হয়ে গেছে। আমাদের এখানে বহু কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আজ কয়েক বছর ধরে আমরা দেখছি যে বহু কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাতে আরও বেকারের পরিণতি। এক তো বেকারের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে আমাদের সারা ভারতবর্ষে, আমাদের রাজ্যে। আমাদের আজকে এখান থেকে রাজ্যের মানে বললে বিশ্বাস করে বয়স্ক মা বাবাকে ছেড়ে বেকার ছেলেরা বাইরে কাজ করতে যাচ্ছেন। यही नहीं, फैक्ट्री की बदहाली पर अपना गहरा चिंता जताते हुए कांग्रेस नेता प्रसन्नजीत उतोंडी ने कहा कि एक तरफ मोदी तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करोड़ों रुपए खर्च कर विश्व स्तरीय व्यापार मेला लगवाकर विदेशी कंपनियों को देश में निवेश करने के लिए निमंत्रण कर रहे हैं। ऐसे में उनका देश और राज्य में पहले से मौजूद फैक्ट्रियों की बदहाली नहीं दिखाई दे रही। आसनसोल के लिए एक दुर्भाग्य है कि आसनसोल एक इंडस्ट्रियल सिटी का नाम पर पूरा देश में जाना जाता था। एक एक करके आसनसोल का तमाम फैक्ट्री बंद होने लग रहा है। ये तो आसनसोल के लिए एक दुर्भाग्य है कि आप देखिए जो फैक्ट्री, ये यूनाइटेड स्पिरिट आज का नहीं है, ये लगभग 1800 शताब्दी का बना हुआ है शायद। तो ये इतना पुराना फैक्ट्री को आज बंद होने पड़ रहा, इसका लिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इसके लिए दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। वहाँ पर अगर 100-200 जो भी वर्कर या 500 जो भी वर्कर काम कर रहा है, उन लोगों का परिवार कैसे चलेगा? आप देखिए, इसका पहले BOGL जो हम लोगों का गोपालपुर में ही उससे 100 मीटर 150 मीटर दूर में है ऑक्सीजन प्लांट, वो भी बंद होकर पड़ा हुआ, उसको खोलने का कोई प्रयास नहीं किया गया। जबकि हम खुद बाबुल सुप्रियो उस टाइम केंद्रीय मंत्री बने थे, बाबुल सुप्रियो को टैग करके PMO में टैग करके ट्वीट किए थे कि इसका ऊपर कार्रवाई किया जाए। जिस टाइम कोविड का टाइम ऑक्सीजन का कमी का कारण दिक्कत हो रहा था, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। अब देखिए, यही मोदी गवर्नमेंट आने का बाद
हिंदुस्तान केबल्स को बंद कराया गया। आप देखिए यही मोदी गवर्नमेंट आने के बाद बंद स्टैंडर्ड को बंद कराया गया। अब और एक फैक्ट्री बंद होने का जा रहा है। और ममता दीदी तो क्या बिजनेस समिट ना क्या सालों साल लगाता है और करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा करता है। कहाँ पैसा इन्वेस्ट होता है और कहाँ क्या होता है कोई पता ही नहीं चलता है। अगर ममता दीदी को बंगाल में इतना बिजनेस का ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट करते हैं तो साल में कितना कारखाना का उद्बोधन करते हैं। आज 10 साल से जो बंगाल समिट चल रहा, बिजनेस समिट चल रहा, तो कम से कम 10 फैक्ट्री का तो फीता ममता बनर्जी ने काटे होंगे। तो ममता बनर्जी उसका लिस्ट निकाल ले कि 10 को फैक्ट्री बनाया कि जहाँ हजार हजार करके आदमी को रोजगार मिला। कुछ नहीं है, खाली 500 रुपया 1000 रुपया लो और ठेका बना हुआ है। ठेका में पाउच पियो या तो डीआर लॉटरी खेल के दिन बिता दो। यही है बंगाल का असली हालत। और यह आसनसोल शिल्पांचल का बजट भी पार हुआ। देखिए बजट का लिए आसनसोल शिल्पांचल में कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। तो यह हालत है। अब यहाँ का जनता तय करे कि एक तरफ दीदी एक तरफ मोदी, एक ही सिक्का का दोनों पहलू। क्या कर रहा आसनसोल शिल्पांचल के लिए। वहीं यूनाइटेड स्पिरिट्स की बदहाली पर भाजपा के राज्य स्तरीय नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में फैक्ट्रियों का एक के बाद एक बंद होना कोई नई बात नहीं है। খুব দুর্ভাগ্যজনক বিষয়। আমি ওটা শুনেছি, যেমন কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিজনেস সামিট করা হচ্ছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করছেন, বিভিন্ন জায়গা থেকে শিল্প উনিনাকে নিয়ে আসছেন, প্রত্যেক বছর হাজার হাজার কর্মসংস্থান হচ্ছেন, উনি সব যে পরিসংখ্যান দেয় সেটা দেখা যায়। হ্যাঁ, এই ফল নতুন সংযোজন হবে একটা, এই ইউনাইটেড স্পিরিট বন্ধ হয়ে যাবে, বন্ধ হওয়ার মুখে। আর সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে আমাদের মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর বাড়ির থেকে 500 মিটার দূরত্বে এই ফ্যাক্টরি, এবং সেখানের যে ওই ক্যাজুয়াল স্টাফদের ইউনিয়ন থেকে শুরু করে যা যা কিছু হয়, ওই ওনারই একজন রিলেটিভ ওই ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত, ইউনিয়নটা উনি কন্ট্রোল করেন। কীভাবে বন্ধ হয়ে যাবে, কীভাবে হবে? ওনারা ভালো বলতে পারবেন যে কেন এই জিনিস হচ্ছে। ওখানে তো সব তৃণমূল কংগ্রেসেরই লোকজন, ইউনিয়ন থেকে শুরু করে সব কিছু। তারা শ্রমিকের স্বার্থে কথা বলবে না নিজের স্বার্থে কথা বলবে সেটা তো তাদের ব্যাপার। আপনারা দেখছেন, নতুন করে বলবার কিছু নেই। সারা পশ্চিমবঙ্গে কি হচ্ছে, শিল্পর নাম শুনলে ব্যবসায়ীরা পালিয়ে যাচ্ছে, অন্যান্য স্টেটে গিয়ে তারা শিল্প স্থাপন করছে। হ্যাঁ, এখানে এত তোলাবাজির ব্যাপার, এত লোকজনকে বখরা দিতে হয়, আর কেউ এখানে শিল্প স্থাপন করছে না, সব হাত জোর করে পালাচ্ছে। আসে বিজনেস সামিট হয়, সেখানে আসে বক্তব্য রাখে, বড় বড় কথা বলে, এত ইনভেস্টমেন্ট করবো, এত করবো, কিচ্ছু হয় না। পশ্চিমবঙ্গের খুবই দুরবস্থা। এই তৃণমূল সরকার থাকলে এই হবে। এর মানে আমাদের এখানের যারা শিক্ষিত বেকার থেকে শুরু করে যারা টেকনিক্যালি যারা মানে আপনার কি বলবো স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিতে যারা কাজ করে লেবারের, সবার খুব খুব বাজে অবস্থা। এই সরকারটা না যাওয়া পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ খুবই অন্ধকার। वहीं CITU के नेता अभिजीत घटक ने कहा कि इस मामले में वो श्रम दफ्तर और श्रमिकों के बीच बैठकर बात करेंगे और फैक्ट्री को फिर से सुचारू रूप से चालू किया जाए, जो उस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें आशा है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। না, গত কয়েক মাস ধরে এখানে প্রোডাকশন বন্ধ আছে, এটা আমাদের কাছে খবর আছে, এবং যারা অস্থায়ী কর্মচারী তাদেরকে একটা ডেলি পেমেন্ট করছেন, কিন্তু কাজ তারা পাচ্ছে না। আমরা ইতিমধ্যেই কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেছি। এটা একটা বিদেশি কোম্পানি DIGO বলে, তারা এই কারখানাটা চালায়, এবং তাদের যে নীতি আছে, যে পলিসি, সেই পলিসির কারণেই হয়তো তাদের ইন্টারনাল ম্যাটারে এই কারখানার প্রোডাকশনটা বন্ধ আছে। তাদের বলছে আমাদের এখানে যে কস্ট অফ প্রোডাকশন অনেক বেশি। আমরা সেই ব্যাপারে আলোচনা করেছি, এবং আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের রাজ্যের যে শ্রম দপ্তর সেখানেও আমরা জানিয়েছি। আমাদের যারা শ্রমিকরা রয়েছেন তারা সেখানে আবেদন করেছেন যে এইভাবে দীর্ঘদিন ধরে কারখানার প্রোডাকশন বন্ধ করে রাখা হয়েছে। তো আমরা আশা করব যে কয়েকদিনের মধ্যে আমরা কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে একটা
আলোচনা হবে, সেখানে মধ্যস্থতা করবেন আমাদের শ্রম দপ্তর এবং একটা রাস্তা আমরা বার করতে পারবো আশা করছি। অস্থায়ী শ্রমিকরা তারা আশঙ্কা প্রকাশ করছে হয়তো কারখানাটা বন্ধ। সেটা আমাদেরও একটা আশঙ্কা আছে, কিন্তু এটা দীর্ঘদিন ধরে এই অঞ্চলে এই কারখানা রয়েছে। এর আগে কেরু কোম্পানি ছিল, নাম ছিল, পরবর্তীকালে এটা ইউনাইটেড স্পিরিটস হয় এবং ডিআইজিও বলে একটি কোম্পানি এটা অধিগ্রহণ করে। আমরা যে কোনো উপায়ে যাতে এই কারখানা চালু থাকে সেই বিষয়ে আমরা অবশ্যই কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে এই কারখানা যাতে চালু থাকে সব রকমভাবে সহযোগিতা আমরা করব। आइए सुनते हैं इस कारखाने को लेकर स्थानीय मजदूर नदीम अंजुम ने क्या कहा। ম্যানেজমেন্ট একটা ভয় দেখিয়ে সন্ত্রাস চালিয়েছে। আজকে আমার সার্ভিস পিরিয়ড হয়েছে নিয়ার অ্যাবাউট 31 ইয়ার্স, কিন্তু এরকম পরিস্থিতি আমি কোনো দিন দেখিনি। কোনো র মেটেরিয়ালস নাই, সব কিছু ফাঁকা, কোয়ার্টার ফাঁকা। টাইম টু টাইম আমাদের দিচ্ছে পেমেন্ট সঠিক সময়, কিন্তু আমরা মানে নিজের যে বিবেক বলছে কি আর আমরা মাটি হারিয়ে ফেলেছি। যা পরিস্থিতি দেখছি সারা ভারতবর্ষে যেরকম বেকার সংখ্যা বাড়ছে, এটা বন্ধ হলে এই শিল্প অঞ্চলে একটা প্রভাব পড়বে আর আমরা আশা করছি না। এটা কোন কারখানার কথা বলছেন? এটা আমাদের ডিআইজিও ফ্যাক্টরি, যে ফ্যাক্টরি আমি চাকরি করি, তার নাম আছে ইউনাইটেড স্পিরিট লিমিটেড আসানসোলে। তা আপনারা কথা বলেছেন ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে? আমরা বারবার কথা কোনো বলেছি, রাস্তা দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ না? আমরা বারবার কথা বলেছি, মিটিং হয়েছে, সিআইটির পক্ষ থেকে আমরা গিয়েছি, অংশগ্রহণ করেছি, সেই মিটিং আমি ছিলাম। আপনারা চালান, আপনার সব রকম আমরা সহযোগিতা করব, কিন্তু ওনারা রিজিড আছে, বলছে কস্টিং চার্জ বেড়ে গেছে, সেজন্য আর পারছি না, অন্য জায়গায় কম দামে লাগছে, কস্টিং কম হচ্ছে তাই জন্য। সেজন্য। আপনার নাম? আমার নাম হলো নদীম अंजुम। हम बताते चले कि बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विश्व बांग्ला व्यापार सम्मेलन का आयोजन किया था, जिस सम्मेलन में राज्य में निवेश करने के लिए करीब 40 देशों ने भाग लिया था।